Otvaram pretres po osnovu zahtjeva za suđenje historiji koji su pisali pobjednici. Molim vas, mir. Mir u sudnici. Moramo, biti razumni. U demokratiji se može suditi samoj demokratiji. U zahtjevu za reviziju i reciklažu historije kao za i rehabilitaciju političkih kažnjenika navodi se šta, kolega? Evo, ja bih zamolio vas da vi nešto više kažete o tome. Zbog osnovane sumnje da su velikosrpski četnici obukli uniforme partizanskih pobjednika. Da su velikosrpski komunisti lažirali fašističku djelatnost bošnjačke inteligencije. Da je cilj hapšenja bošnjačke inteligencije bio eliminacija historijske istine o žrtvama i krivcima. Da recidivi velikosrpskog komunizma i danas drže istinu pod blokadom. Ovo je ljudi moji fašizam! Ovo je islamski fundamentalizam! Ovo treba sve pobiti. Jel' tako? Ovo sve treba protjerat. U Siriji, u Rusiju, gajko moje, pa tamo poletuje, eto ti. Jel' tako? Mir. Molim za mir u sudnici. Pozivam advokata revizije da podnese ekspoze. Hvala. Krasni sude, do 1950. godine velikosrpski komunisti su masovno hapsili i na prijekom sudu ubijali bošnjačke intelektualce. One koji su bili politički neutralni ili su pak zbog vjerskog opredjeljenja bili protiv komunističkog ateizma. Oko 1200 bošnjačkih intelektualaca je procesuirano, pohapšeno do 1949. godine. Prošli su kroz zatvorsku istražnu proceduru. Tom realnošću tada je vladao velikosrpski komunizam, tako da bošnjački komunisti nisu bili ni za šta pitani. Pohapšena je bošnjačka književna elita. I mi evo tražimo na ovom sudu njihovu rehabilitaciju, mi ne možemo vratiti njihove živote, to što su pretrpjeli u toj diskriminaciji, ali možemo makar sačuvati čast historijske istine. Prigovor! Ljudi, partija naša. Partija naša pod suncem slobode. Djecu donose rode. Komunističke razonote. Ajmo! Mi ovo nećemo dozvoliti. Nećemo. Mir u sudnici. Prigovor se odbija. Advokat revizije ima pravo da podnese ekspoze o razlozima pokretanja postupaka. Nastavite, molim vas. Krasni sude, četnici su u Drugom svjetskom ratu izvršili genocid nad Bošnjacima, a velikosrpski komunisti su nastavili progon Bošnjaka nakon oslobođenja tako što su optuživali Bošnjake za saradnju sa okupatorom. Onaj koji je bio zanatlija, koji je bio umjetnik, koji je bio pravnik, koji je radio jednostavno u tom sistemu, je mogao biti uhapšen, mogao biti procesuiran. Desetine učenjaka je osuđeno na višegodišnje robije.
Stotine mladih ljudi koji su bili odani vjeri su završili na prinudnom, zapravo prisilnom radu. Žene, majke koje su držale do vjere su završile u zatvoru. Sve je to bio jedan strašni sistem represije nad bošnjačkim narodom i mi želimo danas o tome da govorimo, želimo da tražimo historijsku istinu i da rehabilitiramo one koji su nepravedno osuđeni i proglašeni narodnim neprijateljima. A prigovor sudja, a mislim stvarno, ljudi moji, apatija naša pod suncem slobode. Djecu donose rode. Komunističke razrode, hapala, ajmo! Ljudi moji, pa drugarice, posadite veći. Mi ovo nećemo dozvoliti, nećemo. Mir, molim vas, mir. Prigovor se sada uvažava. Tako je! Molim vas da prijeđete na parcijalu. Globalno je glabavo, glabavo je labavo. A parcijalno, krucijalno. Izvolite. Etemul Abdić, jedan od najznačajnijih bošnjačkih pisaca, autor prvog bošnjačkog romana Zeleno busenje, bio je 80-godišnji starac kada je uhapšen i osuđen na 5 godina zatvora od strane velikosrpskih komunista. Izašao iz zatvora poslije 2 godine, ali su mu oduzeta građanska prava bez ikakvih primanja, doživio jednu bolnu, ponižavajuću starost. Ahmed Muratbegović bio je afirmirani pisac kada je uhapšen od velikosrpskih komunista, osuđen na 2 godine zatvora. Zašto? Zato što je bio upravnik Sarajevskog pozorišta u vrijeme kvislinške NDH. Alija Nametak, istaknuti bošnjački pisac, osuđen na 15 godina zatvora, odležao 9 godina zatvora, izašao iz zatvora, ali je do kraja svog života živio na margini društvene i kulturne zbilje. Rešad Kadić, jedan od najsvestranijih, džanrovski najsvestranijih bošnjačkih pisaca, isto tako robijao je u Mitrovici i u Zenici i kada je izašao iz zatvora morao je pisati pod pseudonimima jer je njegovo ime bilo nepodobno. Ender Čolaković, zbog svoga mađarskog porekla po majci, jedan kratak period bio je u diplomatskoj službi u Mađarskoj u vrijeme NDH, zbog toga je progonjen od komunističkih vlasti, do kraja svog života nije mogao objavljivati pod svojim imenom, a bio je istaknuti prevodilac. Na kraju Safet Kafedžić, pisac 300 sevdalinki, zbog toga što je Sarajevsko pozorište u vrijeme NDH izvodilo njegov šaljivi komad sa folklornim sadržajima, dakle ne politički komad, osuđen je na 5 godina zatvora, a odležao 20 godina zatvora jer nije trpio nepravdu. To su bošnjački pisci koji su stradavali i hapšeni nakon Drugog svjetskog rata. To je to. Zaboravio sam reći da su procesi protiv... Zaboravio sam reći da su procesi progona bošnjačke inteligencije nastavljeni tokom 70. i 80. godina komunističke vladavine. Kolege, ovo je... Ovo je, mislim... Kolega, ovo je nečuveno. Ja nemam riječi. Ovo sudja treba sve protjerat u Tursku! Jel' tako? Jel' tako? Tako je! Tako je!
Ljudi moji, partija naša pod suncem slobodi. Djecu donosi rode. Komunističke razonode, jel tako? Tako je. Drugarice, posadite veće. Mi, sudija, ovo nećemo dozvoliti. Prigovor se usvaja. U zahtjevu za reviziju tražili ste samo Tražili smo da se rehabilitiraju bošnjački pisci koje je progonio komunistički režim. ako ima neko, eto, da je zavaran 30. ili 40. godina posle oslobođenja, onda eto. Evo, mi ćemo navesti jedan primjer iz 70. godina i dva primjera iz 80. godina 20. stoljeća progona bošnjačkih pisaca. Prvi je iz 70. godina primjer progona Muhameda Kondžića, a drugi iz 80. godina jeste progon bošnjačkih pjesnikinja Melihe Salibegović i Mubere Mujagić. Muhamed Kondžić, jedan od najznačajnijih bošnjačkih pisaca, pod optužbom za kontrarevolucionarno djelovanje osuđen je kao novinar 1972. godine na 4,5 godine zatvora. Dok je bio u zatvoru, poginuo mu je sin, ubila mu se supruga. Država mu je oduzela stan smatrajući da mu više ne treba. Iz zatvora je izašao kao beskućnik i u godinama koje slijede napravio veliki književni uspjeh. Meliha Salibegović, jedna od najznačajnijih bošnjačkih spisateljica, brutalno je uhapšena 23. marta 1983. godine u svome stanu pred svojim 12-godišnjim sinom Amirom, koji je ostao sam, a potom maltretiran od strane agenata režima i totalitarne sredine. U Sarajevskom procesu 1983. na kome je suđeno potonjem predsjedniku BiH Ali Izetbegoviću i grupi bošnjačkih intelektualaca za udruživanje radi rušenja ustavnog poretka, Meliha Salibegović je osuđena na 5-godišnju robiju. Društvo pisaca ju je izbacilo iz članstva. Predsjednik društva pisaca, izvjesni Tahmiščić, tražio je doživotnu robiju za Melihu Salibegović. I na kraju Mubera Mujagić, autorica 14 knjiga, članica Europske akademije nauka, dobitnica više međunarodnih nagrada za poeziju, jedna od najvećih bošnjačkih pjesnikinja. Doživjela je progon iz javnog života samo zato što je ukazala na genocidne poruke u djelima Petra Petrovića Njegoša i Ivana Mažuranića. Upravo zbog imperativa antinacionalizma tražila je da se ove knjige izbace iz lektire, da se djeca ne uče nacionalističkom zlu, a zbog svega toga doživjela je strašan progon. Ako je to, onda je vo ovo, a ovo vo. Da ne bi bilo urote, tu su nam porote. U poroti prote, gledam u fote. Imate u nekim republikama stvari se događaju kod tih građanskih pisaca i tako dalje, koji su prosto ne može shvatiti kako je to moguće u jednoj socijalističkoj zemlji. Ljudi se vraćaju u neku svoju historiju natrag i počnu tamo da čeprkaju i prokapaju, a zaboravljaju na naš budući razvoj naše socijalističke zajednice kao cjeline. Nijedna naša republika ne bi bila niko i ništa da nismo svi zajedno. A mi moramo stvarati svoju istoriju. Svoju jugoslavensku socijalističku istoriju jedinstvenu u buduće. To je naš put. Ne dirajući u prava, nacionalna prava pojedinih republika, da gaje te svoje, kako da kažem, tradicije,
ne na štetu nego u interesu i to ne zajedno.